Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا وأهداهم إلى مكان الأخلاق طرقًا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayah dan tuma, saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Parjolo sanoli tadi mau tahu tu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na berbunyi laisa minna man lam yuwakkirul kibar wa yarhamus sigar. Bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk golongan nami ning nabinta isialak naso menghormati nato bang tobang dohot naso menyayangi danak dagana. Jadi onpe ayah umak saudara sasudena na perjolo na ita hormati ayahanda mudir Ma'had Mustafawiyah Purba Baru beserta keluarga, begitu juga semua guru-guru kita, masyayikh kita yang ada di Ponpes Mustafawiyah Purba Baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan keberkahannya, ilmu yang diberkahi dan generasi yang cemerlang untuk agama, dosa dan bangsa dari pesantren Mustafawiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Semua dijiwa ayah dohot umat sudena nami hormati, dohot dangan-danganakta nami sayangi. Ayah dan umat saudara sesudena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah tatap ayah dan umat sudena taringot musayau taringot tu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam morning beliau hasadu ummati ma baina sittina was-sab'in. Permulaan umat ki antara ni umur 60 tu umur 70. Arana ida tabahatan tobang-tobang bawah. Tabahatan tobang-tobang. Sementara kita rap adong don dakanak na puso-puso di bagas. Rap adong bujing-bujing di bagas. Alay ma'ah umak alak na istimewai. Puso-puso dut bujing-bujing. Tapi dong syaratna. Syaratna dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mendokot ayyuha syabbu tariku syahwatahu li anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda, oleh bujing-bujing, oleh poso-poso, nara meninggalkan nafsunya gara-gara ni Allah Ta'ala. Nara meninggalkan perjudian dia gara-gara
nara meninggalkan perbabukan nia gara-garangku, nara meninggalkan syahwat nafsunya na sangat bergejolak gara-garangku ning Allah Ta'ala. Anta indi, kamu ku anggap ba'du malaikati, bagian dari malaikat-malaikatku ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istimewa ayah anak tai, burun tai, tapi dengan syarat ahli kinin ra'ali meninggalkan syahwat ni lain sangat bergejolak gara-gara ni gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat pisau ni berarti bila tobang-tobang indah dong harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bila tobang-tobangan sangat dihargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah dotu mak saudara sasulina jamaah ni rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan sanali indah lupa kita puja syukurta, puji syukurta kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama dong memilih kita sian bahatna makhluk di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih kita ayah umat manusia, dipilih Allah Ta'ala kita kaum manusia. Bahat makhluk di Allah Ta'ala ginjang dunia, nam dipilih kita sebagai manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Dipilih Allah kita ayah umat menjadi umat manusia di antara sudah makhluk di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya sangat godang. Ahsani taqwim, sebaik-baik rupa, sebaik-baik ciptaan. Buat pesan dia kita umat buat pendalam manis syukur kon. Buat pendalam pahit sote. Pahit talmis. Syukur kon Allah Ta'ala. So banding kon ma dohit lita rumah. Les dia bagaan, les bagaan umat. So pilihan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manusia ayah umat, dipilih Allah Ta'ala musaita sebagai sebaik-baik umat. Dipilih Allah Ta'ala ayah umat sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia. Di kalangan manusia nak nama dong pilihan ni, pilih Musa ita. Manusia pilihan. Ima asu menjadi manusia pilihan kita, harana nabi pilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai ita ayat umat gara-gara ni sen. Kemuliaan Allah Ta'ala itu ayah umat gara-gara ni gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ayah umat mulia kita gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat sangat pantas berbahagia kita untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulia kita songkon gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marjuk niruaita kejadian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asentung ngajab bahwa Nabi Musa sanoli ketika idaya kelebihan tak dibaca di kitab Taurat kelebihan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadian ni sebagai umatku ni Nabi Musa alaihi salam, ni umat di Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ben istimewa na ida Nabi Musa alaihi salam keistimewaan tak sehingga terlintas di ruania sugari baya jadi yang menjadi umat di Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sadoli ayahu mak ketika ijana keistimewaan ta perwana menjadi seorang kita. Seorang ayahon, seorang maon umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang termasuk keistimewaan Nabi Musa alaihi salam, termasuk salah satu bahasa ida Nabi Musa alaihi salam, ida umat li Muhammadun muda adung di bagasan nirwanta berniat mengkerjakan kebaikan baru dituliskan sada kebaikan. Ini pun saja berbeda. Apa naik kerjaan, dapat naik kerjaan. Naik pun saja dapat sugar dibayar adong pengku. Bersedekah mau tu anak yatim. Sugar dibayar adong pengku ubantu bagada anak langsung mampu sekolah. Sugar dibayar adong pengku. Padahal rumah musuh kami dah kalangi pembangunan nak. Tangkas berbagi umat. Ayah Nabi umat Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lek idan Allah taala lebih tuita nikmat terbidagian tadi umat. Onte bertambah tegas mesti bidege, bertambah tangkas. Alhamdulillah. Jadi nomor niat saja dapat teryakin kebaikan ini tuliskan pahala. Apalagi kerajaan. Dilipatkan 10 kali lipat ila 70 dha'fin. Sampai 70 kali lipat. Mudah pun ranta mengerjakan kemaksiat terlintas di ranta, get maksiat. Ini tulis kok. Anggo olat biasa-biasa tetapi indah pita dokon, indah pita kerajaan, indah tuliskan. Mudah terkerjaan kita wala'iyadu billah, dituliskan saja banyak. Jadi kebaikan berlipat ganda, keburukan hanya sada banyak. Sada kejahatan, sada kejahatan. Tulisan, catatan. Allah termasuk keistimewaan di umat Muhammad sehingga perwali Nabi Musa alaihi salam menjadi seorang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ita ayah umat sangat pantas berbahagia dengan kini untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pabahar salawat beliau, pabahar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi umat Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu adalah pilihan di antara pilihan di makhluk ni Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dapat dua ayah umat iman akin kita bahas salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun isamping dapat bahas salawatan kita, jadi dengan ukuran dapat bahas salawatan. Jadi 10 sahabat bahat nak. Kalau jadi dia mana sahabat bahat naik. Dah terbahas bet. Dah terbatas. Dalam batas nanti. Berarti ber 10 pebahat ni. Tema 10 terpotong. Alah. 20 rupiah meter pelek. Meter kilo. Mabahat di sini. Di dalam kitab Marukil al-Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menukil sian Syekh Al-Wana'i. Syekh Al-Wana'i bahasa sekurang napa bahat ko.
sekurang-kurang napabahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauling beliau sekurang-kurang napabahat salawat 300 harian 300 borgin. Karena sekurang-kurang napabahat kon, berarti 200 rupiah kita napabahat warna. Tapi jawab pada 300 harian 300 borgin, termasuk melak lain napabahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah umat saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alaq nababahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indai padiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam bacaan kita harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai siang dunia selebih kita bagi dibahas para datang, kita harapkan syafaat Nabi mulai dunia terlebih-lebih dari naparpudi sendiri pada dia naparpudi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mulai Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa man fil ardi jami'an wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Digambarkan Allah taala ayahuma hari kiamati sundia yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Dia malangitan ayahuma mencair sungan cairan di timbaga. Wal jibalu kal-'ihn. Gunung-gunungan wa beritatat gunung Sorik Marapian maka orang madai balik dia bersongan kal-'ihn seperti debu yang berterbangan, bulu yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, indah marsi pangkulingan dengan akrab. Sundia akrab pita umat di dunia indah masih heron tungkinai wapina bestian maitalala tidak besti besti ni kalai kono nasanari rabtu jaya rabtu julu berdamar sakibat dotia marsak ima besti ima ini bersih herawat tu pengajian rabtu pengajian ini bersih herawat betul kinai asal marsi paidaan kalilangan, marsi paidaan, marsi tatapan, marsi lambungan. Yubassirunahum marsi tatapan. Namun yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi banihi. Karena alaq nomor dosa di saat ini merencana doya, berkeinginan doya, adso itebus ia dosa-dosa niambo pada hari yang sangat dahsyat. Isi bini tebusan nak wa sahibatihi wa akhihi. Itebus ia ada gurunya sangat olumi ruania. Dia suka ada burungkan tu neraka kuasa pun tu saru wow.
Email perkayau ni. Dia sokoni elak lagi tu derako asal kuntu sarugwa. Yaftadi min yaumi idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Anak burung naik kujar-kujar salok nau di dunia. So dia sudah pecinta naik. Dia tu neraka ya asal kau selamat tahu. Anak ni terperkaya ni baru dan berlasnya hari ngata laso, memperjuangkan anak tinggal sembahyang padir sukuni asal pun dapat epeng dengan aku tertebusi panganan dia lain. Ipi tongkin naik biar masuk neraka oleh siapa pun sarua. Wa sahibatihi wa akhihi, istri dan saudaranya sudah rentai pitong kinai dia kuntu neraka ya asal kuntu sarua. Wa fasilatihi allati tu'wih, kum kahangginia si sulkutnya dia sulit masuk neraka asal kun salamata. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan dia sudah lakon masuk neraka sudah asal kun selamat ya. Ben hebat na ben ancitna. Na ancit mana suada ancitan de pesadun enggak? Na pir mana suada piran de pesadun. Na pait mana suada paitan de pesadun. Makan gue pipet di dunia tahun kon subar kon. Ulang koke merdeka roh. MR. Napait mana suara ma paitan di pisadun. Subar kon. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alak-alak na sabari pahalanya lain. Bahasa sanar warna unlimited, tanpa batas. Pahala yang nasabar rumah ayah ini orang batasnya. Pahala na 1 juta, 2 juta pahala, 1 triliun pahala, 1000 triliun pahala. Ini dong angkon na bighairi hisab. Balasan ni si alak-alak nasabar. Atau gara-gara ni HP do rela ni baru ME KHA tambah gara-gara ni kulkasnya alak do berkulkas galak maton dikia rela ni ME KHA tambah sobat kita rumah ulang kita rada di kulkas sudah rata di kulkas milasan di kulkas mosok ide masuk kena ini son ide no ya rata mungkin lah. Jadi sobat kita ya sobat kita jadi dia pun mungkin sudah alak sedunia masuk neraka asal pun salah nanti ya suni ma ancit daya huma namun mu dengan Allah Ta'ala kalla indah bisa-bisa baik nah mau memelihara hontok kalla tidak bisa sama sekali dengan Allah Ta'ala tahun konjo raso hijau buroko baginyo innaha ladho api neraka, api yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang mengupas kulit kepala. Nasabah kulkasi hormat ngajar dulu sama hukum pejabat dah jabat dulu sama bukiwen kan tapi nguya tokinai pinarko yang mengupas kulit kepala ima hari kiamat. Jadi di saat kan ada ayah umat ngadong belak namang herwita ngarang biara nak harapan nama jalabatkan kita. Ismi taharapkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansarana binta managu ita ayahuma. Situ boleh kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Maka nak on ayah perluna kita tabahar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertolongan di beliau sunnido kan itu kang adati. Kita harapkan siapa ni beliau boleh mendunia antar nabi di akhirat. Idunia bilang adong dai. Adong sadabayo. Diceritakan Al-Syekh Al-Imam Abdul Laith As-Samarqandi
dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu kan beliau disi bahasa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri waktu atia di Mekah toa iya wa atia di Mekah mau jumpa tu Mekah maju alhamdulillah indah pe mudah-mudahan secepatnya amin ya rabbal alamin. Tolong bertantun. Mudah penyakit ayah rumah atia kambu ulang lupa menurun pelna. Mudah penyakit atia kambu ulang lupa menurun pelna. Mudah ayah dan tumak marniat ke umroh ulang lupa duhat wisata terapelna. Mereka ayah dan tumak umroh marniat ulang lupa duha wisata terapel. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri atia tawaf di Mekah. Adong ide sadabayo setiap mangkat fard bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap selangkah sada salawat. Rawu selangkah ini pun sada salawat. Pantuna ganjilan bayo on ding rawani Imam Sufyan Ats-Tsauri. Teput dunia. Oh Tuhan. Oh itu nama salawat sujud yang kita zikirnya. Asal nama tiga dari bagi tahlil, tasbih, tahmid, on salawat sujud. Ada rahasianya. Neng Imam Sufyan Ats-Tsauri isi hala amada Imam Sufyan Ats-Tsauri malah alak naik atau Imam Sufyan Ats-Tsauri lama bisa namun bayu anakin alak nadao sehingga ini batunya mukona anggo ngabin istimewa naho Imam Indo cerita onjo rahasia jadi on terima sendiri cerita on rahasia rahasia bersama. Jadi suruh cari tahu dan ibayon. Di sada hari merangkat mau dot ayahku ke itu Mekah mangkarejo ibadah haji. Itu andalan oda situ mada ayahku. Marpanyagit ke ayahku di tengah dalan. Akhirnya maradin nami di sada kampung. Menjalaki dalan usaha sendiri sesumurut situ muhuk di Simatobama. Jadi sendiri mungkin ubat ke nalalu tembok takdir Allah Ta'ala tetap berlaku. Akhirnya di sada borngit atia barbantal ayah niat tupat ni anak nau iba bantal kon ayah dia mapat ni anak niau di semeng hembus kon napas terakhir ma ayah niau dong ihembus kon ayah niau napas na terakhir berpulang tu Allah Subhanahu wa taala maruba mukonya niau ratalum ayah mak mukonya niau dong meninggal Allah boya na ancit don naida don ida ayah busuran mukana dung meninggal kana maida daun marsak ronia sedih ilalaya akhirnya ibu tia izarnia tersuman ridaknya ibu tia itu tu punya tu mukana ya ni sulang alung alak na maida dung itu tu pia mukana ya ni untuk ridaknya disi terpodenya isi marsak naik isi sedih naik idan Allah Ta'ala sia waktu terkelong tu terkelong ia ibarasan di terkelong niya no terpodomon bo idaya ma adong rosa dabayo na sangat tampan sadabayo na sangat rati pamakena sadabayo na sangat uskus
Romai daya pelan-pelan, rolau pelan-pelan meneputkan kalinya dua. Dung donok tu lambung nilai dua. Ibuka na rida penutup na nakina. Ibuka na penutup ni muka niai. Dung ibuka na yapus na. Dung yapus ayak naron nangkinan bo mabontar bulak masaksak marsinar muka niai di bayo nangkinan. Tontu na sangat kurang naronia. Alhamdulillah. Madung degas mulak buku dayahku. Madung normal mulak malah lebih degas daripada sebelum dah waktu mengodo. Dunia pusbayon nakin ke musai sip-sip. Rosip mulak sip. Jadi targam sokeh dah bayon itahan anak-anak. Ethiopia tahan nak. Pain tejolo. Pain tejolo ni nau. On manakin ancit na. Sidamoran namion madong ancit marsarak rumusir pe ancit ni coba. Isi dohola ning anak nau. Amada Muhammad bin Abdullah. Amada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amada na turun ko nito Al-Quran ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah mon memang alak na melampaui batas, alak na keterlaluan na sangat bahat dosana, na bahat maksiatna. Namun adong sada amalan niya ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuksiru as-salata alayya. Bapesoni jahat naya nabahatan salawat niya tuaw ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana ghiyathu man yuksiru as-salata alayya, dan apalah penolong orang yang memperbanyak salawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli mudah-mudahan yang ayah umat kita mendapatkan syafaat Nabi kita boleh gurun dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman yang idokon Nabi kita wa ana ghiyathu man yuksirus salata alayya. Alma penolong dialak nabahar selawat natuwa. Jadi dong kehema bayan kira iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersonggot ba anak nam. Kita nak terpurum dulu nakit. Tiba-tiba ada son terpurum ni. Ada nama rumah isi? Tidak. Oh. Jadi, dong tersonggot nama rumah. Ilagi mahu koneh ni tutupi yang kina.
rupa madung songon ne dipiniai ma madung bontar na mulak muko na yahniya madung mercahaya masak sak mulak muko ni ayah di bayu nangkina jadi dung idaya bukti nai anggo songkonon angko ne pupumot anggo baru selalu ulayan ta'an be ibabahat masalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning ruan irak niya sehingga di setiap langkah niya indaun yung tinggal salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nangkin ma ibatul ma ada pelakin saya sangat saya paling ngotik na pabahat ko teluratus arian teluratus borngin mudah-mudahan niat dan Allah Ta'ala kita kekuatan sumam wita bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ngotik teluratus arian teluratus borngin sebetulnya ada wayah makabi na sebab kita sudah payah nito ngara jawab soal naman cangkut berbaro ngira pa kala lu abe macet ako sila ron yuk kumaya sonon bo tapi aso ngala lu ita lale ay mana makinga pag doon tayo sulang lalay ka ayahuma so selalu taringon kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taringon kita tu Allah Taala semar zikir kita taringon kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semar salawat kita. Namun ayahuma saudara-saudara dirahmati Allah Taala salawaton adalah wajib orang itu pun guna sunnah tapi tinggal salawat wajib. Ini ada salawat wajib ma? Itu kasar di sembahyang. Tiap kali wajib bersalawat sadar sabar gin. Setiap kali sembahyang wajib bersalawat. Nah wajibnya di tahiyat akhir isima menjadi rukun menjadi rukun bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi on ma amal konontai on na pasan kontai na kintu poso-poson tai tu bujing-bujing tai lawas pidom partai sulang kali lupa bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapila lupahat pinamat anakin na 5 waktu salawat na 5 waktu arana taringo tahun lewati baru-baru kuliah di negara Yaman mengecer al Yaman utara karo anta min fain anta min fain mati dia mak alak dia dah mamang ni beda bahasa di kitab tadi nanti min aina anta tapi wala kara anta min fain inda min aina anta ni min fain bahasa amiyah naik ana min Indonesia atau ala Indonesia Indonesia di Indonesia na bahatan isima negara na paling bahat alak muslim na dalam sehingga negara ni ku perutin ya tapi sembahyang dalain ya awan badah awan cid do bangga riba umat Islam terbanyak dalam satu negara tapi sampai sangat sembahyang sangat indah ngon betul ayah mak pait tu menjawab nak tapi mudah-mudahan niat berbadai kita sembahyang tasudena amin ya rabbal alamin. Jadi ada ngon ayah tak ngon gurun tak ayahanda utaraja ayah Umar Bakari ada ilan beliau doa nak sundia surada anak tai sembahyang apalagi mulai ngon menek idoah ko sundia dengan idoah nak doa nak berasal sian ayat Al-Quran Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati
ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mari ginjang-ginjang ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada putah, ada betul mak ada. Jusna, penting bisa ini kilo atau mungkin lupa. Ini gitu. Jus 13. Jus 13. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Lagi wak mana di surah Ibrahim jus 13. Lupa sang ayat 3. Surah Ibrahim. Enggak ada ginjang wae. Enggak ada ginjang surah Ibrahim. Di mana nasi bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Anna ayahuma kita baca tu anak tai mudah mararat kita sambil kita hapus ambu bunau ada ambu bunau ubun Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Andai baca mak sambil parortia. Andai bantungah dong. Cinta, apakah itu cinta? Gini punya dah parorot. Dah lahir pedak ni jadi marcinta. Bosan di mata bantung. Ya balkon ya. Jadi ahadu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salah. Oh Tuhanku, jadian ma'au alak nara sembayang. Jadian ma'au alak nara sembayang. Wa min dzurriyyati, sungguh juga ya Allah keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Oh Tuhan namanya Tuhan nami namaha menerima doa. Jangan tujuan doa nai mak jadi kita alak nara sembayang sungguh juga keturunan. Ma'aman mak. Dapat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Paling memona ayo tu mak surah Ibrahim. Dalam mulak monon mengaji mak surah Ibrahim. Ayah Nabi mak Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa. On nakin doa mararat. Kita hapus ambu ni anak tai. Budak apa pun nama pun tai. Kita Rabbi ja'alni yahpus ahlam. Ubun now. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ila kulaka. Bisa juga tong kinaya mudah yunda tu acara mengayun acara mengayun mudah ben kalai mak mandoa onna sada bahan bahan di doa ni mak berai undang-undang mak mengayun onna tambah di doa doa mengayun onna sian gurun ta ayahanda Umar Bakri Lubis yang taraja. Ayah Nabi wa Nabi saudara-saudara jemaah dirahmati Allah taala. Jadi Allah menakin nikmat la godangi dan Allah taala kita manusia pilihan. So ni kita bahas selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama selawat wajib nang. Jadi ayah Nabi wa Nabi saudara-saudara jemaah dirahmati Allah taala
Mai tandi mau kan? Oh. Malu je betul kan? Madam loja-loja dalam tandaan tu pe. Atau enggak perlu be? Tapi orang bahagian nazar mengaji di longat. Enggak. Baju. Sudah alat nomad mengaji di longat. Berarti mengaji sebelum Ramadan. Ada mengaji sebelum Ramadan ini di longat, di tuan dan lumukan. Mangguntian juga, mangguntian ayah tanah tobang-tobangi, sudah merahalakan kalai. Tapi besok tadi, mudah nak perlu ni halakai itu mak anak muyon golarna Anwar Khair Lubis bin Khairuddin Lubis. Sian Roburan Dolok. Bapak tu nak roburan? Ada roburan? Roburan. Nak kamian roburan, lojan ni baru tusun. Indah mak, indah tilah, indah. Jadi ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam anak muyon anak roburan, agolan Anwar Khair Lubis, bin Khairuddin Lubis. Alumni Mustapha, sekolah yang tak tercinta. Alumni Mustapha. Alumni Mustapha tahun 2012. Tahun 2012. Dong selesai di sekolah tahun, di pesantren tahun, alhamdulillah ada orang sukina mendapatkan beasiswa S1 sampai S2 ima di Universitas Al-Ahqaf di negara Yaman, di provinsi Hadramaut, di kota Mukalla, dohot kota Tarim. Jadi Maraka tahun 2012, mulak tahun 2021. Mulak tahun 2021 mengalap baru. Orang mana perlu dan sana. Mengalap baru. Jadi alhamdulillah madu musada kaum kumoyo. Lagi 2 tahun kena insyaallah. Dah pernah itu masih sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Malah baru tu penyambungan gurun tajuk mungkin terdaya itu mak. Abu yang Musad dan Lubis. Abu yang Musad, oh sama-sama. Berapa Lubis? Jadi ayah Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dong mulak melewati mengajar satu mungkin di Aik Saroga jauh Al-Mannan sekolah tahfiz Saduna 1,5 tahun baru tu sekolah tahun sampai sanare. Mudah-mudahan yang sampai seterusnya sampai meninggal. Amin ya rabbal alamin. Karena luar biasa sekolah tahun ayah Umar. Luar biasa berkat dan sekolah tahun ayah Umar. Kita pas sekolah tu son anak tak. Kita pas sekolah tu son berunta. Bapi biasa-biasa ya selama sekolah les adong dipertinggal. Api na jalur pas sekolah na manaki do karejongku. Dadong tong turuburan. Na baru lang daw pit onong tahun masuk kelas 2 sampai kelas 7. Marulang mulak sekolah ke tu kau. Marjakan mesti orang tua dibagas menolong marjakan. Amun ni perjalanan sampai tamat sekolah. Ke sekolah mulak sekolah manaki jol. Pas ke sekolah bain faktur di grosir di keulau. Mulak sekolah lauskon. Ima berkat di sekolah tahun ayah Umar. Namun ada si pengikut ni idan teribas. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Dor tu ayah ziarah tu Syekh Mustafa Hussein. Panggo bisa tiap hari ziarah.
Boto kono membaca Fatihah maya beragit ke homangan ke mangan. Beragit ke homangan sibawan kita bu sibawan. Ziarah pojolo. Baca Fatihah paling utikna, baca kulhu al-ikhlas, kulhu Allahu ahad, al-falaq, an-nas. Berana madela ho ke menitu lopuan. Tapi ziarah pojolo. Anggo bisa tiap hari ziarah. Kalau luar biasa sekolah tahun ayah rumah. Jadi setiap istirahat ketik singolot, berwudu, sembahyang, baru ziarah, baru tuloko. Jadi ini ya, dor ko ziarah ding idan taribas. Dor ziarah tu Syekh Mustafa Hussein. Ayat napa pe pakosong kami nalewati, manombo berhalangan ayah buruntai, inda masuk tu kelas, yang kita doa ziarah kita tu Syekh Mustafa Hussein. Alhamdulillah umat amila dua ambo merasuki sekolah tu yang dengan lasaran sandari di Mekah sampai sandari dengan Yaman tu Mekah ya. Imam Yusuf ontang muda pakosong kami berhalangan ayah buruntai kita kawan ziarah. Alhamdulillah dengan nanginan dia tulisan yang dia menekia tu Mekah, sandari sampai sandari di Mekah ya. Jadi luar biasa ayah umat sekolah tahu. Makanya mudah-mudahan sandari ayah umat bo, insyaallah di akhir bulan 9 marangkar kita tu Sulawesi. Tu Sulawesi Selatan. Maka anak-anak tasikot mertanding tingkat nasional menyusul tingkat internasional. Alhamdulillah debat bahasa Inggris di Sumatera Utara kita juara saranta. Debat bahasa Arab di Sumatera Utara bahat kita juara saranta. Membaca kitab 20 negara kita bertanding 17 juara saranta. Jadi tingkat berikutnya insyaallah di akhir bulan 9 merangkat pertandingannya di awal bulan 10 tingkat nasional. Mudah-mudahan anak-anak tahun masuk ke tingkat internasional. Amin ya rabbal alamin. On MQ ke pertama tingkat internasional. Jadi mudah-mudahan ada mak dan anak tahun 10 tahun dan mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Akhir itu mak saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ayah mak sekolah tahun. Indah bin sudah ke sekolah lain ayah mak, dege sudah. Anda ni pintu kondo asal, berdiri tahun kondo sudah amang nak, kondo sudah asal. Jadi ayah mak Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bagasan Nina Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita memupuk kecintaan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri mah semur cinta itu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri mah setong kinai di akhirat di alam kubur kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sarugu petong kinai bersama itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bagasan di hadis ada diriwayatkan bahasa sahabat nomor Golar Thauban, ada sahabat warna Thauban di sada ari pasuir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marsak marnya langan marsak marnya langan meron penyakit. Ahla mau Thauban dengan Nabi itu. Imada ya Rasulullah. Budak tari watada butuh tidak Islamian. Indah sadar wang kunggunga apa surat kumula. Jabat tari watada Islamian indah dong natun tulala be. Aku narang utusan maliki homula. Sehingga indah kemangan, indah keminum. Gara-gara di dungun kutuho ning sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yud kusugari aku narap sajud ko tadi, aku narap sajud dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah tari ngo tahu kung kinay dung meninggal.
Mudah di akhirat tungkinai masuk sarubo. Ngau butuh juga sangat lebih bisa kita pasal tungkinna. Marasa kia ayah umat, sangat depisi de tungkinai kumpulkan di akhirat. Entah bisa lebih mana tak mukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Di dunia ulama, malungun ya kili ya. Di akhirat tungkinai sendiri Rasulullah. Pernah membina ya Rasulullah Maria. Sehingga sebelum ijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa man yuti'illaha Allah ta'ala isi alakna ta'atu Allah wal rasul ta'atu rasul taat yaitu Allah, taat yaitu Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di antara mereka bersama para nabi-nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan para orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. On mana dongan natabian. On mana besti makna. Besti di akhirat mungkinna. On mana dongan akrab. Sendia so berkumpul kita mungkinna di akhirat berkala. Dot nabi, dot para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Jadi penting lagi taat wa Allah dan taat tu Rasul. Dan ulang kau. Jadi insyaallah taala menjawab keluh kesah ni sauban nangkinan anggota ko tu Allah taat tu Rasul akan nadot nabi dah tongkinai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat itu maksudnya saudara jamaah dirahmati Allah taala. Pan mada ayahuma usaha ontai sendiaita surana patuhi. Surana mangenangin ni doko ni. Perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Rantong, kita aku kita cinta tu Nabi. Ada adalah cinta Rasul dan bukti lah. Ada adalah cinta Rasul dan bukti mak. Kan tarikat umat nak jolok. Ketika sampai ya, nak bukti nak cinta hatu mau. Bukti nak cinta hatu mau. Berbakso. Berbahasa. Cinta butuh bukti. Apa buktinya? Patuh kita. Apa bukti sendiri? Patuh itu Allah, patuh itu Rasul. Sehingga Rabi'atul Adawiyah mendokter. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau seandainya cintamu itu cinta sejati, la ata'tahu, kamu pasti akan patuh kepadanya. Aso innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena alam na mencintai pasti patuh tu alam na dicintainya. Maka kita cinta tu Allah, cinta tu Rasul, tengah kita pedulian perintahnya. Cinta di warna mai. Cinta monyet itu. Onna ayah umak
Mudah-mudahan terbuktikan kita cinta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuh kita. Patuh kita tu Allah, patuh kita tu Rasul. Sehingga napatuhon tu Rasul, napatuhon tu perintahnya Allah Taala. Itu kan Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi bahasa pondasina adong tolu. Adong tolu pondasina surai tanah taati. Adong tolu dasarna. Pertama al-khawfu, mabiyar. Apa nama biar dia tu Allah Taala. Budanga sembahyang au suron dosa. Mudah upangan naharami suron dosa. Bapangan kuntu nakina harami suron dosa. Kece-kece dengan ki suron dosa. Makan daging na pucuk. Salah konjiran enggak gitu mak. Dalam menai timbung kok. Tadi guys dera. Ngai paling daging na pucuk. Ini apa kan ini? Fakarih tumuh ni Allah Ta'ala, ulang kamu giuti ni Allah Ta'ala. Jadi ini pembuktian lain. Patuh kita tu Allah, patuh tu Rasul. Kita tinggalkan kita biar kita udah gibah makan daging na pucuk anak daganjing doro. Jadi anda pendurangi surat taat kasut mabiar. Napaduana harap mengharap budak karejon sunan pahalona. Budak karejon sunan upana, sunan pahalona, sunan ganjaran. Khauf roja. Baru dapat turunan mahabbah, cinta. Saya buktian na cinta itu. Jadi on mana turun dasar nasari taati. Sehingga Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menggambarkan gabungan natulua bahasa rasa takutining beliau ibarat ni pendorong sautun saik pancambuk. Arapi ona gimbal konon masuk neraka konon pancambuk na harapan ni tukang tarik. Qaidun saik nama narik nak alak tukang tarik naik. Hadapi rubuamu kerjaan kamu seorang pahalana seorang lupana. Wal mahabbah tayyarun adalah sebagai tali penarik. Jadi ada tukang dorong, ada tukang tarik, ada mesti tali penarik nak. Apon akon digabungkan na tuluan, akon na mabiyad berita, akon na harap berita, dan akon na cinta berita tu Allah dan cinta tu Rasul. Jadi ayah nami wa nami, saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arana kita na dunia akan lagi ulak bersaudara. Tapi ada mana kisah saja? Lagi nama tahu lagi. Pagi saja akan lagi mulak berita. Ibarat nak namaran to magid lebaran monbo gid mudik maka nak kita hasud ummati ba baina 60 wa 70 permulak andi umat ki antara 60 tu 70 pun madong na lobi 70 alhamdulillah. Jadi bonus mesin Allah Taala kesempatan pabat balanjo di sadut hidupkan Abu Dzar Al-Ghifari berdekita marjalanan pasti lang mawan balanjo tupur bahasa jauh mak mawan lepeng kan mawan tas pada musikar bersambal tupur bahasa jauh itu ada mawan tak apalagi kita tu akhirat ada mawan landang get landang waktu akhirat get landang tu akhirat. Jadi perjalanan di dunia saja kita perlu menyiapkan bekal, apalagi perjalanan akhirat. Masudong biadong amulakan. Ini di panjalakian nak isan dia mak. Kita pergunakan umur tahun sendiri kita taat kita tu Allah, taat tu Rasul. Jadi madong sadia, madong ahmad tu potong tersarun. Boleh salat namaran tu ikirimnya neteng. Berapa hasil dia tabu si kabun.
Tapos si bakas, budak tu kampung ada bakas tepotan. Ada budak bangkur di kaut di pagarontoan, ada tua pun tepot kono. On lagi pula kita. Maaf mata perkulan di sana. Moy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna baca qul huwallah al-ikhlas 10 kali. Adong ibangun istana di Sarugo. 10 qul huwallahu ma sada istana. Bayangkan mama isna bangun istana. Bagas tayo sa iyo nga tardeha. Itinggang tiris. Jangan membangun istana. Madang may istana di Sarugo ma. Madang mapiga may istana di Sarugo. Baca qul huwallahu 10 kali sada istana di Sarugo. Ngapa ya? Tidak perlu tanah hektar, tidak perlu ada warna, simenna, batona, ini dong perlu sirena. Las orang kata terperang kau mak baca keluar 10 kali. Terperang kau alhamdulillah masih siap saya istana las orang pet. Las orang terbangun istana. Tapi terperang juga masa 10 kali lebih terperang juga. Main 20 kali, 2 istana siap. Tahu gimana? Maka untuk Nabi Musa alaihissalam cemburu ya. Membangun istana 10 keluhan lah ya, sada istana. 20 keluhan 2 istana. 30 keluhan lah, 30 istana. Anggoraita. Jadi on ayah imad ada teputan tadi sana. Lagi mulakon. On mai tak isa pasiap. Surah istana tadi sayur kita baca qul huwallahu ahad 10 kali. Andingan sayo. Sesila nak kira semua orang atar pada umat daripada barangan-angan. Baca qul huwallahu 10 kali. Jadi ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ayah umat kita sampai non berkat kita. Taramalakun kita bertambah cinta antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adang balajan tetap gini di akhirat. Dalam kubur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sarugo kini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baca sudah maaf. Baca sudah. Tak. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang. Aduh kawan mu. Belakang. Midnight may dumantak na yung pintung lo juga lah, kan? Umat berak mama mampir lah kan? Ayah. Tapi talagang suy tutup umat adong suy tik samping kona. Amanah sian inan tarut aman tadi pesantren tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayah Nabi Muhammad Sasudena insyaallah dison di pesantren Tauntongan adong terapel tak ima terapel 2 wisata. InsyaAllah akan merangkat meita umrah pun mustupoyah. Saudara-saudara telah mendaftar hari Selasa tanggal 16 September. Hari Selasa tanggal 16 September. InsyaAllah adong 48 alak semotor ALS.
Jadi bahan harapan nami tukum nami saudara-saudara ayah nami wa nami harap kita pabut ma tamuni Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa insyaallah berangkatna ba'da asar dung salose sembahyang asar di perpustakaan. Dungi iman amadong mendaftar di bulan September. Berikutnya di bulan 11 adong DP kursi 45 kursi naik. Sudah bisa awal bulan Ramadan, berangkat bulan 2 Februari 2026. Sada Ramadan kon kuala nama. Jadi adong umroh di bulan November pe, adong DP kursi na kosong 45 naik. So dia juga berangkat di bulan Ramadan mungkin naik tanggal 1 Ramadan di bulan di Kuala Namu. Jadi anpe harapan nami itu ayah datu mak malatu nakin son pantun ta kan. Lalu kau mak. Silakan dapat. Jadi mudah dong hajat tanangkinin get dohot umrah kita daftar konma atau panitia adong di pesantren Mustaqawiyah Purbabar. Jadi ayah nami saudara-saudara ini nangkinin di pengajian tahun adong nah tapi kenapa deh mudah-mudahan bisa kita amalkan. Adong itabe kita sopade au tuai itu maksudnya bahat na hidup mohon karena ada anak itu tolong on nama kunci ayah tay rumah hasil juga ada mengaji kita ima ayahanda Haji Zulkarnain. Namun ada di beliau adong perjalanan ke Jakarta. Kita buat baru di beliau lagi merangkat ke negara Maroko untuk melaksanakan kuliah beasiswa. Jadi salah satu keturunan ni Syekh Mustafa Hussein. Cicit Syekh Mustafa Hussein. Baru dipampu. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa ke negara Maroko. Jadi ala kaihi ke buatna ke Jakarta. Jadi makana kita pasu di sadarion dut ayah dut masa sunena. Jadi dia yang kita kata-kata nami ayah bahat nami do mohok bahat nasala dokon atau pe adokon tu. Jadi ayah rumah saudara-saudara bahat magi do mohok sebelum kita akhiri majlis tahun manduh kita ke Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.